अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा। आज 6 अप्रैल 2026 है, सोमवार का दिन है। अब से बहुत घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर जीसीसी अरब ममालिक पे, दुनिया के ऊपर हम सब पे बड़ी मेहरबानी की, जब एक ग्रेट एक्ट ऑफ काइंडनेस में उन्होंने ये ऐलान किया कि ईरान के ऊपर जो क़यामत मंडे की रात में, यानी अमेरिका के हिसाब से रात के 8 बजे के बाद आने वाली थी, वो अब उन्होंने 24 घंटे के लिए मुलतवी कर दिए और उन्होंने मंगल की शाम रात 8 बजे का एक नया स्केड्यूल भी इशू किया और बड़ी सख्त किस्म की ज़ुबान में उन्होंने कुछ धमकियाँ भी दीं, जिसकी मैं मज़ीद तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा। अब जो उन्होंने ज़ुबान इख्तियार की, जो कुछ उन्होंने लबो लहजा इस्तेमाल किया, उसके ऊपर ईरान के अंदर या मुस्लिम दुनिया में, पाकिस्तान में तो एक रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है ही, लेकिन उसके अंदर अमेरिका के अंदर भी एक ख़ास किस्म का रिएक्शन, रद्द-ए-अमल हो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जाती है कि प्रेसिडेंट ने इस किस्म की ज़ुबान क्यों इस्तेमाल की और इसका क्या मतलब है। मैं इस वीडियो में आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि ये जो ज़ख्मी ईरान है, जो बैटर्ड ईरान है, जिस पे 40 दिन से मसलसल अमेरिका और इज़राइल की बॉम्बिंग हो रही है, क्यों बहुत पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये देखते हैं कि ये ईरान इस जंग के नतीजे में पहले से ज़्यादा बड़ी सियासी ताकत की हैसियत से उभर सकता है, बल्कि सियासी ताकत जब उभरेगा, माशी ताकत के तौर पे उभरेगा, तो उसके साथ ही ये एक फ़ौजी ताकत के तौर पर भी उभर सकता है। ये आखिर क्या मामला है? लेकिन एक-एक करके मैं डिटेल्स की तरफ चलूँ। सबसे पहले जो रिएक्शन है इस वक़्त अमेरिका में, वेस्टर्न सर्कल्स में, उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेज़िडेंट ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स के जो 2 ट्रूथ सोशल के ट्वीट्स हैं, जो पहले एक ईस्टर के वीकेंड में उनका ट्वीट है और उसके बाद संडे के मॉर्निंग में उनका ट्वीट है, उसकी थोड़ी-सी लैंग्वेज को हम देख लें कि उन्होंने कहा क्या। जो ईस्टर में वीकेंड पे उनका ट्वीट था, उसकी इंग्लिश में पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर उर्दू भी बताता हूँ, जिसमें था कि ऑल हेल विल रेन डाउन इन ईरान अगर इफ़ द हॉर्मज़ इज़ नॉट ओपन बाय मंडे 8 पीएम, अगर अपना हॉर्मज़ को मंडे रात के 8 बजे तक ना खोला गया, तो एक क़यामत या एक किसे कहते हैं दोज़ख जो है, वो ईरान के ऊपर लैंड कर जाएगी और उसके आगे उन्होंने लिखा, ग्लोरी बी टू गॉड। अब ये शायद ईरानी लिखते होंगे इस तरह से, या मुस्लिम ज़ाहिर है लिखते हैं, अरब भी लिखते हैं, तो ये अब प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स जो है उन्होंने एक नया जुमला उठा लिया है, एक टॉन्ट करने का, ग्लोरी बी टू गॉड। वो एक तरह से जो है इसमें तंज कर रहे हैं और ये उनको नहीं करना चाहिए था। अब संडे की मॉर्निंग में उन्होंने जो सेकंड अपना बड़ा डिटेल किस्म का ट्वीट किया, जिसमें जिसके साथ फिर ये खबर भी आई कि उन्होंने कैसे इस पूरी तबाही जो है ईरान की, जिसमें वो कहते हैं कि मैं मतलब ईरान के पावर सेंटर्स को, ऑयल को, ईरान के ब्रिजेस को, पावर स्टेशंस को मैं टारगेट करूंगा, उसको उन्होंने 24 घंटे के लिए मुलतवी किया। लेकिन ये जो उनका ट्वीट है ट्रूथ सोशल का, ये कहता है कि ट्यूसडे विल बी द पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, यानी पावर प्लांट्स का और ब्रिजेस का ये दिन होगा, ऑल रैप्ड इन वन, यानी सब एक ही चीज़ में लपेटे होंगे, यानी एक ही वक्त में पावर स्टेशंस के ऊपर भी और ब्रिजेस के ऊपर भी हमला किया जाएगा इन ईरान। देयर विल बी नथिंग लाइक इट। दुनिया ने ऐसी सूरत हाल और ऐसी तबाही कभी देखी नहीं होगी। ओपन, उसके बाद जो वो कहते हैं लाइन जो देखने वाली हैं, वो कहते हैं, ओपन ओपन द फकिंग स्ट्रेट्स यू क्रेजी बास्टर्ड्स। इसकी मुझे उर्दू ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कह रहे हैं कि मैं गालियाँ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपना हुर्मस जो है उसे खोल दो, और यू विल बी लिविंग इन हेल, और तुम सारे के सारे जो है वो दोज़ख में मैं तुम्हें भेज दूंगा। जस्ट वॉच, प्रेज बी टू अल्लाह। और एक बार फिर उन्होंने ईरानियंस को टॉन्ट करते हुए, अब ये खाली ईरानियंस को टॉन्ट नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है उनको इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो पूरी की पूरी मुस्लिम दुनिया को, मुसलमानों को टॉन्ट कर रहे हैं। और शायद जीसीसी के जो हुक्मरान हैं सऊदी अरब के, मोहम्मद बिन सलमान और उनकी टीम को भी शायद थोड़ी सी इसकी फीलिंग जो है हो रही होगी। अब अभी तो बाकी क़यामत ईरान में तो आई नहीं, लेकिन अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी हेल हैड ब्रोकन लूज़ विद दिस, और अमेरिका के अंदर एक इस लैंग्वेज के ऊपर एक बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर वो ये है कि प्रेसिडेंट की स्टेट ऑफ माइंड क्या है? मतलब क्या वजह है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो हैं, वो इस किस्म के हैजान के अंदर नज़र आ रहे हैं? ये उनकी स्टेट ऑफ माइंड है कि इसमें उनकी एज का तकाज़ा है, उनकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आखिर क्या हो रहा है उनके साथ? प्रोफेसर मरांडी, जो ईरान के एक एकेडमिक हैं जिनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, आप में से अक्सर लोग वाकिफ़ हैं, वो अमेरिकन एक ब्रॉडकास्टर हैं, एक पॉडकास्टर हैं, डैनी हेफोंग, उनके साथ बहुत दफ़ा अपीयर होते हैं, लेकिन डैनी हेफोंग के साथ वो अपीयर हुए 24 घंटे पहले, 18 घंटे पहले, और उसको 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने उनकी डिस्कशन देखी है, जिसमें प्रोफेसर मरांडी का कहना ये था कि जो ज़ुबान डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस्तेमाल की है, जिस किस्म की वो थ्रेट्स कर रहे हैं, अगर अमेरिका की जो एप्स्टीन क्लास है, उसकी कोई वैल्यूज़ होती,
अमेरिका की पॉलिटिकल क्लास की, मीडिया की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, बरतानिया में गार्डियन की, तो ये सब लोग इसके खिलाफ उठ खड़े होते और इसका रास्ता रोकते। इस हद तक तो प्रोफेसर मरांडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ कांग्रेसमैन, सेनेटर्स ने इसमें रिएक्शन ज़रूर किया है, लेकिन जिस किस्म की थ्रेट्स दी जा रही हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिस तरह से वॉर क्राइम्स करने की बात हो रही है, इस पे अमेरिका की पॉलिटिकल क्लास का ज़्यादा रिएक्शन जो है वो होना चाहिए था। तो हम मीडिया के बारे में ये कहना कि वहाँ रिएक्शन नहीं है, ये शायद ठीक नहीं होगा, ख़ास करके न्यूयॉर्क टाइम्स का। न्यूयॉर्क टाइम्स में तो यके बाद दिगरे बहुत से कॉलम छप रहे हैं, इस हवाले से एनालिसिस भी आ रहा है, कॉलम भी छप रहे हैं, स्टोरीज़ भी छप रही हैं, ओपिनियन पीसेस भी छप रहे हैं, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट ऑफ माइंड क्या है और उनको क्या हो गया है। अब मैं आपको इसका एक कम से कम एनालिसिस का टाइटल बताता हूँ, जिसका टाइटल ये है, ट्रंप रेबल्स इन थ्रेट्स टू ईरान, वॉर क्राइम्स इन ईरान। ट्रंप रेबल्स इन थ्रेट्स टू वॉर क्राइम्स इन ईरान, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वॉर क्राइम्स की थ्रेट दे के उसमें से जज्बाती तस्कीन जो है वो हासिल कर रहे हैं। ये जो एनालिसिस है न्यूयॉर्क टाइम्स का, जो बहुत लंबा चौड़ा है, ये कहता है कि जो थ्रेट्स हैं और जो एक्शंस हैं कि आप पावर स्टेशंस पे हमला करें, आप वाटर स्टोरेज पे हमला करें, आप ब्रिजेस को टारगेट करें, आप डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमला करें, ऑयल वेल्स के ऊपर हमला करें, किसी भी किस्म के सिविल स्ट्रक्चर पे हमला करें, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स क्लियरली वॉर क्राइम्स, दिस इज़ क्लियरली अ वायोलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। और ये वायोलेशन है जनेवा कन्वेंशन की, हेग कन्वेंशन की एंड न्यूरमबर्ग के प्रिंसिपल्स। प्रोफेसर मरशाइमर जो हैं वो एक डिस्कशन में ये कहते हैं कि आयरनी ये है कि 80 साल पहले से ये सारा का सारा जो कन्वेंशंस हैं और जो इंटरनेशनल लॉ है, इसे प्रिडोमिनेंटली तौर पे अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स ने, अमेरिकन लीगल एक्सपर्ट्स ने, अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने इसको लिखा है। ना सिर्फ उन्होंने इस प्रोसेस को लीड किया है, बल्कि प्रिडोमिनेंट कंट्रीब्यूशन जो है इस पूरे कानून को बनाने की, इस पूरे सिस्टम को बनाने की उनकी है। और ये कोई सोच नहीं सकता था कि अमेरिका के हाथों में ये सिस्टम सारा का सारा जो है इसे तोड़ा जाएगा। इसी हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स हमें याद करवाता है कि कैसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में और उसकी उसकी कम्युनिटी में 100 से ज़्यादा लीगल एक्सपर्ट, जिसमें अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, टॉप अटर्नीज़, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के एक्सपर्ट्स जो अब रिटायर हैं, CIA के लीगल एक्सपर्ट्स जो रिटायर हैं, उन सब ने एक ओपन लेटर पब्लिश किया है एक साइट में जिसका नाम है जस्ट सिक्योरिटी, जिसमें वो कहते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ये जंग लड़ रहा है, ये क्लियरली इंटरनेशनल लॉ की एक वायोलेशन है। हमें न्यूयॉर्क टाइम्स ही की एक एनालिसिस से पता चलता है कि जब पहली ट्रंप एड प्रेसिडेंसी या गवर्नमेंट थी, तो भी एक स्टेज पे ईरान के साथ खासी तलखी और टेंशन थी। मेरा ख्याल है कासिम सुलेमानी के मारे जाने में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये थ्रेट दे दी थी कि अगर ईरान बाज नहीं आएगा तो हम उसकी जो 52 कल्चरल साइट्स हैं उसे मैं टारगेट करूंगा। और जब उन्होंने, उस वक्त उनकी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता था, तो जब उन्होंने ये थ्रेट दी, तो मीडिया ने मार्क टी एस्पर जो हैं, जो उस वक्त सेक्रेटरी डिफेंस थे, उनसे पूछा, और मार्क टी एस्पर ने कहा कि नहीं, ये चीज़ इंटरनेशनल लॉ के मनाफी है, पेंटागन ये नहीं कर सकता। जब उस वक्त के सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट उसके बाद चुप कर गए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जनवरी में न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया 2 घंटे का अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इंटरनेशनल लॉ में बिलीव नहीं करते, मैं इंटरनेशनल लॉ की परवाह नहीं करता, मेरे हिसाब से कोई इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उनसे न्यूयॉर्क टाइम्स की टीम थी, 4-5-6 लोगों की मेरा ख्याल है, उन्होंने बहुत हैरानगी से पूछा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आखिर फिर आपकी जो पावर है, ये ताकत आपकी जो है, उसकी लिमिट्स को फिर कौन सी चीज़ रोकती है, उसकी क्या यानी लिमिटेशंस है, कैसे वो चीज़ रोकी जाएगी, उसके रास्ते में क्या आता है? तो उन्होंने कहा कि मेरी अपनी जो मोरालिटी या एथिक्स हैं, उसी को, वही कोई रुकावट हो सकती है, और कोई दुनिया में मेरा रास्ता जो है वो नहीं रोक सकता। खासी खतरनाक किस्म की बातें। अब इसमें ये नोट करें कि यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है अमेरिकन पावर के लिए, जो कुछ प्रेसिडेंट कह रहे हैं, वो अभी आपको बड़ी अच्छी तरह से, बड़ा ब्लैक एंड वाइट तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ में मसला है क्या। देखिए, ये जो कानून है, ये मुझे, आपको, पूरी दुनिया को किसी एक प्लेटफॉर्म पे बाउंड करता है। जैसे एक रेड लाइट के इशारे पे अगर मैं खड़ा नहीं होता और आप खड़े होते हैं, तो फिर भी एक्सीडेंट हो सकता है। आप खड़े होते हैं, मैं नहीं खड़ा होता, या कोई और खड़ा नहीं होता, तो फिर भी एक्सीडेंट होता है। तो जितने भी लोग एक चौराहे पे पहुंचते हैं, उन्हें रेड लाइट का जो सिंपल कानून है, उसके ऊपर उनको बिलीव करना पड़ता है, उसे उनको मानना पड़ता है, वरना उस चौराहे के ऊपर, सड़क के ऊपर या हाईवे के ऊपर कयास हो जाए। कानून एक यूनिवर्सल बाइंडिंग कमिटमेंट है, जिसमें आप एक दूसरे को पाबंद करते हैं और दूसरों को उस कानून से पाबंद करने के लिए। और ये जितना भी इंटरनेशनल लॉ है, जैसे कि मैंने कहा कि प्रोफेसर जॉन मर्शाइमर कहते हैं कि आयरनी ये है कि ये अमेरिका ने ही लिखा था सारा, और अमेरिका ही इसकी वायोलेशन कर रहा है, अमेरिका ही इसको तोड़ रहा है। तो जब कानून आपने बनाया था, तो आपने बाकी सारी दुनिया को उस कानून से
پابند کرنے کے لیے بنایا تھا، اس کے اندر سے آپ اپنی طاقت کو ڈیرائیو کرتے تھے۔ اگر آپ اس انٹرنیشنل قانون کو اور اس کے آرکیٹیکچر کو خود نہیں مانتے تو اسے اور بھی کوئی نہیں مانے گا۔ یہ میں نے بعض پچھلے ویلاگس میں بھی آپ کو کہا تھا، لیکن اب میں بڑی انٹرسٹنگ ایک سچویشن آپ کے سامنے اس کے حوالے سے رکھنے والا ہوں۔ ایران اور عمان اپنی ڈرافٹنگ کر رہے ہیں، جو انہوں نے تھرسڈے کو اعلان کیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ میں آلریڈی اس پہ ڈبیٹ ہو چکی ہے، اس پہ ڈرافٹنگ ہو رہی ہے۔ عمان میں بھی اس کی بھی سپورٹ حاصل ہے کہ کیسے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو خود سے سپروائز مینیج کریں گے، بیکاز اس کی ویسٹرن سائڈ کے اوپر عمان ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے تنگ پوائنٹ پہ، اور اس کے ایسٹرن سائڈ کے اوپر جو ہے اس پہ ایران ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ہماری، ان کا پرنسپل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے یہ ہماری اس زمین کے درمیان میں سے گزرتی ہے، ہماری شورز کے اندر سے گزرتی ہے، تو ہمیں رائٹ ہے کہ ہم اسے ریگولیٹ کریں، سپروائز کریں۔ انہوں نے ٹول ٹیکس کی بات نہیں کی، لیکن انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ اس پہ سے ٹول لیں گے۔ اور ایران کے بارے میں مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ ایران انٹرنیشنل شپنگ سے، آئل ٹینکر سے $2 ملین پر شپ جو ہے وہ لے رہا ہے۔ اب اس کے بارے میں انٹرنیشنل جو لا ہے، یونائٹڈ نیشن کا جو کنونشن ہے آن دا لا آف دا سی، وہ یہ کہتا ہے کہ جو نیچرل واٹر ویز ہیں، جیسے اسٹریٹ آف ہرمز ہے، جیسے اسٹریٹ آف ملاکا ہے سنگاپور، ملیشیا اور کسی میرے خیال اور کنٹری کے درمیان میں، تو شاید انڈونیشیا ہے، آ، آ، یہ نیچرل جو واٹر ویز ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتا، اس کا راستہ روک نہیں سکتا، ریسٹرکٹ نہیں کر سکتا۔ اس پہ ٹیرف، ٹریڈ اور ٹرانزیکشنل فی جو ہے، وہ ٹرانزٹ فی جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ اگر آپ نے کینال کھود کے بنائی ہے کانٹریکٹ کے ذریعے، جیسے سوئس کینال ایجپٹ کے اندر سے کھودی گئی ہے، جیسے پناما کینال پناما کا جو ملک ہے اس میں کھودی گئی ہے، تو اس کے اوپر تو آپ فیس لے سکتے ہیں، بیکاز آپ نے اس کو کنسیو کیا، آپ نے اس کو کھولا، آپ نے اس کے اوپر ایک انویسٹمنٹ کی، کوئی کمپنی ہے، کارپوریٹ ہے۔ لیکن جو نیچرل واٹر ویز ہیں اس کو آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سب کچھ تو انٹرنیشنل قانون کہتا ہے، یہ سب کچھ تو وہ قانون کہتا ہے جو امریکہ نے خود بنایا تھا۔ پرنسپل رائٹر اس کا امریکہ ہی تھا، اس سارے کے سارے کنونشن کا۔ اب ایران کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ایک ایسی جنگ ایران کے اوپر ہوئی ہے جو اس انٹرنیشنل لا کے، اقوام متحدہ کی تمام کنونشنز کے، تمام جو ضابطے قاعدے تھے انٹرنیشنل لا کے، اس کی خلاف ورزی میں ایران کے اوپر ایک جنگ جو ہے ٹھوس دی گئی ہے۔ تو ایسا ایران جو ہے اس کو یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کے اوپر آپ اپنا ٹیرف کے ٹرانزٹ نہیں لے سکتے، اب یہ بات بالکل بے بانی ہو جاتی ہے۔ نکولس کرسٹوف جو ایک بہت ہی پرومیننٹ کالمنسٹ ہیں نیو یارک ٹائمز کے، اکثر لوگ پاکستان میں ان سے واقف ہیں، وہ پاکستان بھی آئے ہوئے ہیں، بہت لوگ ان کو جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک کالم لکھا ہے بہت انٹرسٹنگ، جس کا ٹائٹل ہے ایران کی جنگ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ این آپریشنل سکسیس بٹ اے ہیوج اسٹریٹجک فیلئر، یعنی ایران کی جنگ از این آپریشنل سکسیس بٹ از اے ہیوج اسٹریٹجک فیلئر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایران پہلے سے زیادہ طاقتور بن کے ایمرج کر رہا ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایران کا جو ڈیلی ریونیو ہے آئل سے، وہ روزانہ کا جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا ہے، اور اگر ایران اسی طرح سے ٹرانزٹ فی لیتا رہا اسٹریٹ آف ہرمز میں، تو 4 برس میں ایران صرف اس ٹول سے $500 بلین جو ہے وہ اکٹھے کرے گا۔ اور جس طرح کہ رابرٹ پیپ جو یونیورسٹی آف شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، یونیورسٹی آف شکاگو کے، انہوں نے اپنے ڈسکشنز میں اور اپنے سب سٹیک میں انہوں نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایران کی نہ صرف ایک اکانومی مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی اکانومی بن جائے گی، بلکہ ایران کی ایک بہت بڑی طاقتور ڈیفنس میں انڈسٹریل کیپیسٹی بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ وہ نیا چیلنج ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اس جنگ کے نتیجے میں کھڑا کر لیا۔ ایران زخمی ہے، انڈسٹریل کیپیسٹی ٹوٹ دی گئی ہے، فوج کے بہت سے لوگ مر گئے ہیں، ہزاروں لوگ مر گئے ہیں، اسٹرکچر ڈیمیج ہو گیا ہے، لیکن پولیٹیکل کانسیکوینس اس کے یہ ہیں کہ وہ ایران پہلے سے زیادہ بڑی، اس کا جھاکا کھل گیا ہے، اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس کو نیوکلیئر کی ضرورت نہیں ہے، بم کی ضرورت نہیں ہے، اسٹریٹ آف ہرمز پرنسپل بم ہے جس کے ذریعے وہ پورے خطے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس کانٹیکسٹ کے اندر ایکسیوس کی جو سٹوری ہے، ایک بار پھر براک رابط کی، وہی براک رابط جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں کام کر چکے ہیں، 8200 یونٹ 8200 کے اندر، جو سگنل انٹیلیجنس ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ انفلوئنشل سیگمنٹ ہے اسرائیلی ملٹری کا، ان کی سٹوری ہے ایکسیوس کے اندر جو یہ کہتی ہے کہ 4 سورسز سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے فائل کی سٹوری کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کیوں ڈیلے کیا ہے ایران کے اوپر حملہ، اور وہ 4 سورسز کہتے ہیں امریکہ میں ہیں، اسرائیل میں ہیں، اور میڈیٹنگ کنٹریز میں ہیں۔ اب میڈیٹنگ کنٹریز میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہے، ایجپٹ ہے، ترکی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ ان پٹ جو ہے اس اسٹوری کے اندر پاکستانی سورسز کا ہے، جن کا نام جو ہے براک رابط نے نہیں لیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیو وٹکاف، جو آپ کو پتہ ہے کہ بہت فیورٹ ہیں ہمارے، اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ ایک ٹیمپرری سیز فائر کی کوشش کر رہے ہیں ود دی ہیلپ آف
پاکستان، ایجپٹ اینڈ ترکی، اور وہ ان ٹچ ہیں اور میسیجز ایکسچینج کر رہے ہیں ود دی فورن منسٹر آف ایران ڈاکٹر عباس اراغچی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 45 دن کے لیے اگر سیز فائر ہو جائے تو ان 45 دنوں میں پھر بڑی نیگوسیشنز ہوں گی، جس کے نتیجے میں ایک فائنل ایگریمنٹ اور سیٹلمنٹ امریکہ اور ایران کے درمیان میں ہو سکتی ہے۔ اور اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران اسٹریٹ آف ہارمز کو فوری طور پہ کھول دے جیسے سیز فائر ہو، اور میسائلز جو مارے جا رہے ہیں اسرائیل پہ اور GCC کنٹریز پہ ان کو بھی روک دے۔ یعنی اب تک یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ جنگ اب صرف اس لیے کنٹینیو کر رہی ہے کہ ایران یہ جنگ بند نہیں کر رہا ہے۔ ویسے تو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، اسرائیل تو یہی کہتا ہے کہ ہمیں اور وقت چاہیے، اور امریکہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں 3 ہفتے چاہیے اور ہفتے چاہیے، لیکن جو چیز انکریزنگلی کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جنگ اس لیے کنٹینیو کر رہی ہے کہ ایران جنگ نہیں بند کرتا، آپ کمبل کو چھوڑتے ہیں، کمبل آپ کو نہیں چھوڑتا۔ اب برک راوت جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو میڈیٹرز نے ان کو یہ کہا ہے کہ ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ ایران نہیں کرے گا 45 ڈیز کا سیز فائر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ ایسا سیز فائر کرنے سے، اور وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھولے گا جب تک فائنل اس کو ایگریمنٹ یا فائنل ڈیل اس کو نہیں ملتی، کیونکہ ایران کا سارا لیوریج جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں ہے، وہ اس کو بند نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک چیز اس پوائنٹ پہ کلیئر کرنی بہت ضروری ہے کہ ویسٹرن اینگل سے اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے، چونکہ امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، یورپین کنٹریز کے لیے جو امریکہ کے الائز ہیں ان کے لیے بند ہے، لیکن اسٹریٹ آف ہارمز مکمل طور پہ بند نہیں ہے۔ وہاں سے جو ایگزٹ ہو رہا ہے تیل کا، چین کے لیے، ہندوستان کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے، بہت سے اور کنٹریز کے لیے وہ ہو رہا ہے، پہلے کے مقابلے میں کم ہو رہا ہے لیکن وہ ہو رہا ہے، اور بہت سا اس لیے بھی نہیں ہو رہا کہ بہت سی آئل کمپنیز جو ہیں وہ ابھی بھی اس کے لیے کوئی خطرہ جو ہے وہ محسوس کرتی ہیں۔ تو ان کا اکارڈنگ ٹو دا میڈیٹرز، ایران کو یہ بہت زیادہ خطرہ اور خوف ہے کہ اگر وہ ایک ٹیمپرری سیز فائر 45 دن پہ ایگری کرتا ہے، اس کو پھر کسی بھی قسم کا فائنل ایگریمنٹ اور فائنل ڈیل جو ہے وہ نہیں مل سکے گی، اس لیے ایران اس جنگ کو نہیں روکنا چاہتا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ایکسیس کی سٹوری ہے، جب اسے براک راوت نے ٹویٹ کیا تو میکس بلومینتھل جو ایک بڑے پرومننٹ امریکن جرنلسٹ بھی ہیں، آتھر بھی ہیں، مشرق وسطیٰ اور اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے بہت لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ایکسیوس کو شرم آنی چاہیے کہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ مل کے مسلسل یہ فیک قسم کی ڈس انفارمیشن سٹوریز چھاپتے ہیں جن کی اصل حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، اور یہ ہر دفعہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اپنی ڈیڈ لائن کو بڑھانا ہوتا ہے تو ایکسیس ایک اس قسم کی سٹوری لکھ دیتا ہے کہ ٹاکس ہو رہی ہیں۔ اب ایک بڑا انٹرسٹنگ اور انالیسس ہے جو چھپا ہے، وہ یہ انالیسس نیو یارک ٹائمز کا ہے، جو یہ کہتا ہے، جو ایجپٹ سے یہ سٹوری سورسز سے فائل کی گئی ہے، کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے گزشتہ 48 گھنٹے میں، ایک مسنگ پائلٹ کو یا سروس مین کو، یہ جو سسٹم آپریٹر تھا، سسٹم آفیسر تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے، جس کے نتیجے میں امریکہ کے 2 C-130 تباہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں 4 بلیک ہاک جو ہے وہ گرے ہیں، 2 تو آپریشن میں گر گئے، 2 پہلے گر گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوا ہے اور پھر اس کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، اس سے دونوں سائڈوں نے اپنا اپنا مطلب نکالا ہے، اور دونوں سائڈ جو ہیں یعنی ایران اور امریکہ کے پریزیڈنٹ، وہ اپنی اپنی جگہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ پر اعتماد اور کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو سینس آف ایڈونچرزم اور ڈیزائر ہے، ان کا جو جھاکا ہے وہ زیادہ کھل گیا ہے، اور زیادہ خطرات بڑھ گئے ہیں کہ کانفلکٹ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ڈونلڈ ٹرمپ بلا شبہ یہ سمجھتے ہیں کہ US فورسز نے 8 نہیں بلکہ زیادہ، تقریباً 9-10 گھنٹے ایران کے اندر صدرن اصفہان میں انہوں نے ایک بریجیٹ اسٹیبلش کیا، وہاں انہوں نے لینڈ کیا، وہ اس علاقے میں موجود رہے، وہاں سے اپنا پائلٹ نکال آئے، باقی سب لوگوں کو بھی انہوں نے وہاں سے نکال لیا، اور ایک سکسیسفل انہوں نے وہاں سے ایگزٹ کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے، ان کی جو انٹیلیجنس ہے، ان کی جو لاجسٹکس ہے، وہ کتنی اسٹرانگ ہے، اور وہ ایران میں لینڈ کر کے کسی بھی قسم کا ایک آپریشن کر کے وہاں سے آسانی سے، یا یعنی تقریباً بائی اینڈ لارج انڈیمیج طریقے سے وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ملٹری نے یہ بھی پروو کر دیا ہے کہ جو ان کا جو سلوگن ہے، نو مین لیفٹ بیہائنڈ، جو پاکستان فوج کا بھی ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے سینکڑوں لوگوں کو ڈسون یا ڈینائی کر دیتے ہیں، تو US ملٹری نے ثابت کیا ہے کہ ہم سالڈلی جو ہے نو مین لیفٹ بیہائنڈ کا جو ہمارا پوسچولیٹ یا سلوگن ہے، ہم اس پہ اسٹینڈ لیتے ہیں۔ دوسری طرف اگر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ انکریج فیل کرتے ہیں، زیادہ پر اعتماد ہو گئے ہیں، تو ایرانینز جو ہیں وہ بھی فار گڈ ریزن پہلے کے مقابلے میں اپنے اوپر زیادہ اعتماد کرنے لگ گئے ہیں، بیکاز اسی 48 گھنٹے میں انہوں نے امریکہ کا پہلا F-15E بھی مار گرایا، انہوں نے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو سیریسلی ڈیمیج کر دیا جو پتہ نہیں اب ناکارہ ہو گئے ہیں، ایک A-10 جو ہے وارتھاگ وہ بھی انہوں نے گرایا، اس کے بعد
2C-130 का मलबा ईरान के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे कैसे भी है। ईरानी कहते हैं हमने डैमेज किया, अमेरिकन्स कहते हैं हमने खुद जला दिया, और 1 या 2 ब्लैक हॉक्स का मलबा भी वहीं पर साउथ इस्फहान में पड़ा हुआ है। तो ईरानी इनसे समझते हैं कि और वो ये कह भी रहे हैं कि उन्होंने कोई इंफ्रारेड नया वेपन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, जो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कामयाब है। बहरहाल जो 15E है, F-15E है, उसके बारे में तो मैंने एक जो मिलिट्री रिलेटेड पब्लिकेशन है उसमें पढ़ा है कि वो सैम 300 जो मिसल्स हैं उसका वो निशाना बनाया, वो उस वक्त लो फ्लाइंग कर रहा था। अगर इसकी बहुत सी डिटेल्स आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस पूरे वाक़े की, जो पूरा एपिसोड हुआ है इसकी, अगर आप बहुत प्रोफेशनल डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, नो नॉनसेंस किस्म की, तो एक मिलिट्री पब्लिकेशन है सॉफ्रेड, SOFRED, उसमें इसकी बहुत बिल्कुल ऑब्जेक्टिव डिटेल सारी दी गई हैं। और वो ऑब्जेक्टिव डिटेल ये कहती हैं कि ईरानियन अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के दरमियान में और ईरान की IRGC मिलिट्री के दरमियान में किसी भी स्टेज में कोई फायर फाइट नहीं हुई, बिकॉज US मिलिट्री ने बॉम्बिंग इस किस्म की। पहले तो ईरानियंस के पास एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं थी पायलट की, वो एक बहुत बड़े इलाके में पायलट को ढूंढ रहे थे। जहन में रखिए कि अगर एक मुल्क का रकबा 6,30,000 स्क्वायर माइल है, साइज़ इसका साइज़ का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि बरतानिया और नॉर्दर्न आयरलैंड मिला के टोटल 92,000 स्क्वायर माइल्स बनते हैं। बरतानिया का पूरा साइज़, जिसकी आबादी 6.5 करोड़ 7 करोड़ है, नॉर्दर्न आयरलैंड उसमें डाल दें तो टोटल रकबा 92,000 स्क्वायर माइल्स का बनता है। ईरान का रकबा 6 गुना से तकरीबन 7 गुना है बरतानिया के साइज़ का। तो आप समझें कि ये पायलट ये जो पायलट मैं कह दी, ये जो सर्विसमैन था, पायलट जो था, इसको जिस इलाके में अमेरिकन ढूंढ रहे थे, बिकॉज अमेरिकन को तो डिजिटली पता था कि वो कहाँ है, तो ईरानी उसको बरतानिया के साइज़ के एक इलाके में ढूंढ रहे थे। तो ज़ाहिर है कि इस वजह से वो वहाँ पहुँच ही नहीं सके, और अमेरिकन बॉम्बिंग जो है वैसे भी अगर वो कहीं से पहुँच भी रहे थे तो वो उसका रास्ता रोक रहे थे। बहरहाल कोई इंटरेक्शन दोनों साइड्स का आपस में नहीं हुआ। इसकी बहुत अच्छी डिटेल्स आपको सॉफ्टवेयर के अंदर सारी की सारी जो हैं वो मिल सकती हैं। लेकिन अब एक नई चीज़ भी है, वो नई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ईरान की गवर्नमेंट नहीं कह रही, लेकिन बहुत से वेस्टर्न जो कमेंटेटर्स हैं अमेरिका के, एक्स CIA के जो लोग हैं, एक्स मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उनके मैंने कमेंट्स देखे हैं। वो कहते हैं कि ये मामला एक पायलट को रेस्क्यू करने का नहीं था, ये मामला कोई बड़ा था, ये एक ऐसा ऑपरेशन था क्योंकि जो फेल हो गया। और वो कहते हैं कि पायलट को पिकअप करने के लिए 100 से ज़्यादा स्पेशल ऑपरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं, जिसमें नेवी सील 6 की टीम्स हैं, रेंजर्स हैं, डेल्टा फोर्स है, उन सबको भेजने की, इतने ज़्यादा C-130s के साथ कि 6-7 C-130s उसमें इन्वॉल्व थे, दर्जनों ब्लैक हॉक उसमें इन्वॉल्व थे, ये बात बनती नहीं है। वो ये नोट करते हैं कि सब कुछ जो हुआ है ये साउथ इस्फहान में हुआ है, जो नतान्स की न्यूक्लियर फैसिलिटी से सिर्फ 77 माइल्स दूर है। उनको शक ये है कि ये नतान्स में जो एनरिच यूरेनियम ज़मीन में पड़ा है, ये शायद उसको निकालने की एक एक्सरसाइज थी जो कामयाब नहीं हुई है। ये एक तरह से कह लें कि ये एक टेस्ट एक्सरसाइज थी, जो बाद में इसकी कोई सेकंड फेज़ भी जो है वो आ सकता है। और इसी से मिलती जुलती बात प्रोफेसर मरांडी ने की, जो ईरान के एकेडमिक हैं। जब वो डैनी हैफोंग के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि इसका मसला पायलट का नहीं था, ये एक बिग प्लान था जो फेल हो गया। अब हम उन 36 घंटे में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि अब हम 36 घंटे रह गए हैं मंगल की 8 बजे की जो डेडलाइन है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। और इसमें तमाम एनालिस्ट जो हैं अमेरिका में, वो इस पे कन्विंस हैं कि अगर ईरान के ऊपर ये हमले हुए और ईरान के पावर सेंटर्स एंड ब्रिजेस को निशाना बनाया अमेरिका ने, तो ईरान ने भी पूरी तैयारी की होगी। वो अबू धाबी के अंदर, दुबई के अंदर, कुवैत में, बहरीन में और सऊदी अरब में ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर या वहाँ के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर सकते होंगे वो हिट करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस और कयास जो है ये बढ़ जाएगा। लेट्स होप कि सैनिटी प्रिवेल करे और बराक राविद जो इन कोशिशों की तरफ हमें बता रहे हैं, वो कोशिशें कामयाब हो सकें, इसका कोई हल जो है निकल सके। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।